na loboko mokili mabe mingi nakosuka wape nakosuka wape nakima wape malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui au sein se sanctifie encore, sachant qu'un jour il moissonnera ce qu'il a sémé. La joie, il se tient debout, nous voulons honorer l'homme de Dieu. Hein, maman pasteur, pasteur de la foi est là. Vous êtes contente? Que Dieu soit béni. Ok. Dis à ton voisin, c'est le temps d'écouter la parole. Papa, vous êtes chez vous, soyez à l'aise. Humblement, ce que je n'ai pas fait, faites-le. Ce que vous avez à dire, dis-le. Vous êtes chez vous. On vous reçoit comme un père et nous voulons vous écouter. Nous allons recevoir l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on soboko bon c'est la biso évangéliste moi voix moi passe. Mututengeneze ko kibui kwa sasa sauti inakalaka na mateso. Toujours le baranzambe s'il vous plaît. Tukuna chukua neno la Mungu. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 25. Verset 25. Ba lecteur la Bible peut-être bino bo continuer nanda jusqu'au verset 34. Saa zingine nini wanasomaka Biblia nini mutendela kunyumba tipaka kumsara kia 13. Na bandeli Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Amen. Marc chapitre 5 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nzokande zaki na mwasi moko azalaki na maladie ya makila kotanga pendant mvula zomi na mibale. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Anyoko maki mingi katikati na maboko ya baminganga ebele. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et aperdaki nyonso o azalaki na yango. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Kasi mwasi oyo azwaki ata soulagement te pendant kazoluka guérison, mais a trouvé même pas un soulagement. Mais était allé plutôt en empirant. Kasi abandai kokende na kokufa. Amen. Pendant que le lecteur azaona sotoko fanda, s'il vous plaît. Et tu tenais ce kiketi. David soboko salisa biswa parce que toza moi egi, s'il vous plaît. Tobandai moi bien, soboko bon c'est la biswa s'il vous plaît, pardon. Toko continuer lecture s'il vous plaît. Tenez ce kuendelea na usomi yetu. Ayant entendu parler de Jésus. Et l'autre offrande nango penza mingi lelo ezana verset 27. Bible lobi tango ayoki balobeli na tina na nkolo Yesu Masi ya Nazareth. Elle vint dans la foule par derrière. Aye na ebele ya batu o bazali kolanda Christ mais par derrière. Et toucha son vêtement. Pe asimbi elamba na ye. Car elle disait. Poete abandaki koloba. Si je puis seulement toucher ses vêtements, soki kaka na koki ko simba elamba na ye, je serai guéri. Nakobika. Au même instant, kaka na tango wana, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang topé makile bande otanga esilite mais s'arrêter. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie
de son mal. A sentir était abiki na nzoto na ye, mais or abiki te, il y avait seulement l'arrêt, il y a perte de sang. Jésus connut aussitôt en lui-même Yesu amoni katikati na ye moko qu'une force était sortie de lui. eza na force moko ebimi katikati na ye. Et se retournant au milieu de la foule, Abaluki atali bela bato bazaki kolanda ye, il dit, pe alobi, qui a touché mes vêtements? nani asimbi bilamba na ngai? Ses disciples lui dirent, Bayekoli na ye bayebisi ye, tu vois la foule ozomona ebele ya bato bazolanda yo, qui te presse oyo baza kolanda yo, et tu dis qui m'a touché. pe olobi nani asimbi yo? Et il regardait autour de lui Atali nzinga nzinga na ye, pour voir celle qui avait fait cela. j'ai aimé pouvoir celle qui a fait cela. Atali nani oyo ya mwasi asali makambo. La femme effrayée et tremblante, Mwasi abandi kolenga pe azobanga, sachant ce qui s'était passé en elle, na komona kama makambo eleki katikati na ye, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. amibwaki na makolo na nkolo Yesu Masiya ya Nazareth pe alobi na ye verite nyonso. Mais Jésus lui dit, Kasi Yesu Masiya ya Nazareth ayebisi ye, ma fille, mwana na nga mwasi, ta foi t'a sauvée. kondima na yo ebikisi yo. Va en paix Kende na kimia et sois guéri de ton mal. pe bika na bokono na yo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante sana. Kolo azwa lokumu. Mungu apewe sifa. Asante. Merci bien aimé. Kola pambola bino mingi. Amen. Napesi merci na nkolo Yesu Masiya ya Nazareth. Minasema asante kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Oya za nkolo pe mobikisi na biso. Ula nakuya Bwana na Mwokozi wetu. Na sepeli po na moni notre mission, c'est ça mon objectif. Minaona kazi ndio nakuya lengo wala kifukuzio So chetu. na bimi na mission oyo, Kama minatoka mwi kazi munaona hapa. importance na ngai na musala na Nzambe kaka te me ya vivre na mukele za lisute. Na maana yangu hapana tu mkazi ya Mungu Dans la mission, ndani ya kazi nous avons l'objectif tunakuya na lengo gagner les âmes, kugawanya manafsi, délivrer, kufungula abantu, équiper na kuwavika et les envoyer. na kuwatuma C'est tena. ça la mission. Ndio nakuya kazi. Na pamboli Nzambe Minabariki Mungu parce qu'à permettre toi na église oyo aza mokonzi pe mobikisi. kwa sababu anaruhusu tukuye hapa ndani ya Que le kanisa la Seigneur Bwana bénisse le nom de Mwokozi. Dieu. Mungu ambariki C'est mtu ça wake. l'église. Ndio inakuwa La kanisa. mission primordiale de l'église. Kazi ya kwanza ya kanisa Eza non te totonga ba temple minene, haina kwa sasa tujenge manyumba temple na minene, mituka ya talo, tusitununue magari ya toyeba na mbinguni, makasi. tujulikane kwa nguvu. Nyonso wana eza matabisi. Yote nakuya Mais la batokeze. mission primordiale, Lakini kazi ya kwanza un serviteur de Dieu juu ya mtumishi wote wa et Mungu, l'église où il dirige, kanisa leko c'est naongoza cette mission. ni hii kazi hii. Je suis très heureux, Mimi nakuwa mwenye heri très flatté même, na mimi nafurahiwa parce que tena je suis dans de bonnes mains. kwa sababu mimi nakuwa ndani ya mikono Parce que ça na mizuri. bato musu basangana na bango te. Unakuya bantu wengine hawezi kuchangana nao. Osangani ne ozwi couleur ya mabe. Unachangana unapata rangi mubaya. Donc oswana papa Jean-Claude, Wakati unasumbura na papa nazo tuna chako passer Michel plusieurs fois. na niku namuuliza papa Michel Nazo mara mingi. tuna pe passer Joseph. Na niku nauliza tena mchungaji Nazo Joseph. ba est-ce que témoignage eza bien? Eti niku nasema ushute kumzuri. Yebisango zala na nani poto yebiso nani yoza. Na uniambie unakalaka na nani tupate kuambia kile unakuya. Je bénis le Seigneur. Ninabariki tena Azwa Bwana. lokumu, Apawe sifa nzamba solo pe ya bomoy. na Mungu abiyakwe na Mungu amuzima. Je dis un grand merci à mon père spirituel. Minasema asante kwa babangu wa kiroho. Tamusupa ko otala nga tamusupa ko otala te. Wakati mwanezi kunyangalia, wakati mwingine siwezi kunifuata Mais la hapa. reconnaissance m'oblige Lakini shukurani kule nikazisha ya ko reconnaître que j'ai un père. ya kutambua sasa mimi nakuwa na baba wa kiroho. Un fils sans père, Mwana wote bila baba c'est un homme sans repère. anakuya ni mtoto hawezi Si tu kufikiria ne sais hapo. pas honorer ton père spirituel, Kama hujua kuheshimia babako wa tu kiroho, n'iras plus jamais loin. hautendaka kamwe mbali. Un fils honore son père. Mwana yuko anaheshimia baba Et la Bible yake. dit comme un esclave son maître. Na Biblia inasema vile mtendakazi anaheshimia Bana baba wake. nyonso papa Jean-Claude Boza awa. Yes. Bana nyonso papa Okito Boza awa. Amen. Zamba pambola bino. Amen. Nalobi na ba enfant te. Okay. Mais nalobi na ba fils. Amen. Amen. Ba enfant bazala ba Ismaël. Batoto banakala ba Ismaeli, Mais ba fils bazala ba Isaac. lakini wana wanakalaka wa Na Isaka. omoni Isaac. Njoo pale unaona Isaka Tango kitili kola ngomba. wakati anashuka yule mulima, Bakangaki e basinga. balimfunga mankamba. Mais afundaki tata na yete pa Lakini Sara. asikuchonge baba yake hapana. Ke mama. Anasema mama, Obali no ozomona. bwana yako kunaona Alinga bomanga. alipenda kunyua. Fils
mwana aluka akimia anatafutaka amani. so za fils nzamba pambola Kama unakuwa mwana pole unakuwa Mungu apate voilà kubariki. je dis merci à mon père Mimi nasema asante tena je kwa baba l'aime yangu. tellement beaucoup Mimi nampendaka zaidi tata sana. na yebana te Baba yangu ashikujilaleka tata hapa. na nga atombwama te lokola mwa mukenza mbatombolinga Na baba yangu ashinyanyulike vile Mungu pendant ananyanyua que je kidogo. parle ana chaise roulante ana problème na makolo Wakati hapa unasema iko kusheza kulala. mais je suis fier d'être son fils Lakini mimi nakuwa na fier kuya que mwana le Seigneur wake. bénisse mon père Na Bwana apate bariki baba yangu. et napesi merci na délégation nyonso toye nango Mimi nasema asante kwa bantu bote walitusindisa tena hapa. na de la foi tv bandeko nyonso Lava TV na banduku bote. na mwasi nanga tosali 23 ans de mariage Na mke wangu tunafanya 23 za ya ndoa. kojijenga na nzoto mikete 23 ans de mariage Ushangalie maungu kidogo mimi nakuwa na 23 za ya ndoa. okomona mtu su munene mayaka na inane Unaweza kuwa na mtu mwingine kwa munene meko na mwaka tu mmoja kundoa. mais chinois konda mpo na nzala te Lakini Chinois asikonde njoo iko na nana et njala. suite à batravaux Amen. nawe ezomona Na ile kunaonekana sipo kuonekana hapa. kola pambola bino Mungu apate mbariki nini wote. un grand merci na papa Jean-Claude Asante kubwa kwa papa Jean-Claude. que le Seigneur vous bénisse Wa milele Mungu apate mbariki. tosa musala complémentarité Tuko nafanya kazi ya kuongezeana. il y a personne aza au-dessus de l'autre Hakuna ule anakuwa yule mtu mwingine. soki nakokaki na lingana luka bino te Na kama miliweza ashikupashe kumtafuta mwe soki hapa. mpe bino bozalaki akokoka bolinga oluka Na mwe kama mkwamsha kuonesha yote mpashe kunitafuta. soki nga naza lokolo Kama mimi nakuwa mkulu na corps ya Christ mwili ya Yesu papa Kristo. okito koza loboko Papa ukitonesha kwa mkono. papa Michel akoza mutu Papa Michel siku ya kichwa. papa Joseph akoza la misu Papa Joseph siku ya mecho. basala nzambe misusu baza baparti mosusu Batumisha Mungu anakuwa na viungo pasteur vingi. Patrick akoza litoi Na pasteur patikana siku ya rishikio. eso tosangani Na kama sio tu dans le tunachanganya vrai na ndani ya ukweli toforme corps ya Christ na tutafanya mwili ya Yesu Kristo. Amen. yango wana towana tante ya basali na nzambe abendanaka Na njoo pala tuna wakati batumisha Mungu apate c'est pas ça la kukutana. mission de l'église Ile aina kazi ya kanisa hapa. merci à maman Asante kwa mama. namoni musalo esalinga bien Mimi naona hii kazi nifanya mzuri sana. mais oza artiste Unakuwa artiste tena. parce que koyemba Kwa sababu kuimba eza eloko mosusu inakuwa ni kitu kingine. ozala pa artiste eza eloko Na mosusu kuya artiste inakuwa tena kitu kingine. oyo osala eza ma spectacle Na ile unafanya ya kushangaisha. na lelio fort mama Mimi naanza kulia sana. nde pasteur biolelanga mpe na lelio fort Na vile papeko nalia na mimi pia mimi nalia. yango bible ekosi te oyo ozolonda yango obuka Amen. Njoo pale Biblia kunasema ile utapanda njoo ile utavuna. siko naomona mama moko azobina Niko naona mama mwe spectacle nacheza. osalinga babien lobango pasteur Joseph Amen. Amen. kola pambola bino mingi Mungu apate mbariki nini wote. tous les collaborateurs ya papa Bale banakuwa pembeni ya baba. basali na nzambe awa nzambe apambola bino mingi Batumisha Mungu abapa Mungu apate mibariki. nzambe mpenza pambola bino mingi Mungu apate mbariki tena sana. e bafidèle nyonso ya église Na waaminifu wote waifuata ewa efata bora. nzambe apambola bino Mungu apate mibariki. merci mpona koyamba biso Asante kwa kunipokelea mimi. etikali grave na motema na biso Inabakia ndani ya mioyo yetu. Amen. alleluya Amen. papa apesaki nga teme tokabola Papa alinipatia kisine tupate kugawanya. alobi naloba la foi qui triomphe Aliniambia nipate kusema njoo ya imani kuna tawala. alali korealize na kati ya teme oyo pasteur apesi nga Mimi naanza kutambua mwile kisina mchungaji. namoni alinipatia. bakombomi bamo mibale esalinga mwa malamu Mimi naona majina mbili nifanya mzuri. la foi Imani na triomphe na ile kuna tawala. triomphe Utawala euti na verbe triomphe inatoka kutampo kutawala. or na bandi na définition ya triomphe Mimi naanza na maana ya kutawala. triomphe eza verbe Triomphe inakuwa ni oyo ezoloba remporter une victoire éclatante ile kunasema kuchukua ushindi mmoja ya kushangaisha. victoire Ushindi. mais n'importe quelle victoire Lakini ushindi mais qu'on remporter lakini kuchukua une victoire ushindi éclatante ile kuna oyo shangaisha. ezokoatire bato Ile kuna nyonso kokota bantu. nous sommes pas dans les temps Hatuna ya mwaka okende bavictoire ya mike mike kwenda maushinda na kidogo. kati ya bavi na biso Wakati ya maisha na yetu vie chrétienne ndani ya maisha ya comme Kikristo. Christ a vaincu Kabla Yesu Kristo il nous aliingia a fait aussi des vainqueurs tufanya kwa pia il nous a wachungaji. fait des vainqueurs Tufanya kwa il a wachungaji. même ajouté Anaongeza tena plus que vainqueurs shinda hata je dis à quelqu'un ce matin Anaambia mtu oza mmoja vainqueur te hauna mshindani mais hapana. ntango oyo ndimela Lakini ule Mungu le Dieu de ton père Mungu wa baba yako il t'a fait anakufanya wewe plus que vainqueur shinda mshindani. soki eza na bavainqueur na Kama famille unakuwa mashindani soki eza na bavainqueur na quartier mais toi tu n'es pas vainqueur
Mais tu es plus que vainqueur. Yaona lobi foi na yo lelo. Eko triomphe. Nasoluka mutu nazoyebisa l'introduction déjà. Eko salamela yo. Kolabisa mandengo zondima. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne va pas. Ce que tu n'as pas encore vu. Si tu crois, tu le verras. Il est écrit, c'est mon amotoyo. Anamini, c'est mon amonité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit déjà? Avant de voir, il croit que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible ajoute bien sûr, tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible. Dans la famille riche, dans la famille ambongo, même maladie, dépression acceptée, la guérison. Et on a défini foi comme étant la monnaie qui achète là où les autres les peuvent non plus acheter. Dollar et souki, franc congolais souki, héros et souki, livre et souki, franc et souki. Et lorsque la foi arrive, la foi achète. Yes. Amen. L'Éternel qui a permis, qui a touché le cœur de votre Père pour qu'elle soit invitée en ce lieu. Bien aimé, triompher, c'est de vaincre. Et Balobi, encore triompher, c'est surmonter. Et la quatrième définition, c'est exceller dans un domaine quelconque. Et enfin, c'est d'être ravi de joie et de fierté. Sokozo eshuo za fierté. Tosa la confusion te. Lolendo ezelo mususu. Orgueil ezelo mususu. Fierté pezelo mususu. Il faut la fière aux amwanza. Nzamba pekisa orgueil. Mais apekisa fierté. Alors quelqu'un ou azo triompher, c'est une personne qui est ravie de joie et qui est aussi de la fierté. Donc quelque part bakolo banayo yemta osa la fierté à l'église nabiso yemta osa la fierté à quartier nabiso yemta osa la fierté à ville nabiso ezali sumute yaona msi muntu moko na passage nabiso dimanche à lelo nzamba osala yo sala fierté même ya église soki eza na bato nzamba otombola na kati efrata nzamba tombola omutu ozondima. C'est pas envers le Seigneur à toucher votre Père pour qu'il puisse me donner ce thème. La foi qui triomphe. Quand la définition de la foi dans le dictionnaire. Bah écrivain ya monde majorité au basala ba dictionnaire ba livre majorité sont des occultistes. Ni kusema ke bandishi bale barandika ma dictionnaire wengi wanakuwa wachawi. Ok, occultistes ce sont des personnes au ba combattre biso ba chrétiens. Na japo wantu wachawi njo bale bantu wenetukombanisha sisi wa Kristo. Na onza mbalobi ba monio so boke luka na dictionnaire. Na mamo yote mwende wakatafute mkamusi hapana. Mais eza base. Inakuwa ni misingi ya vie chrétienne. Ya maisha ya Kikristo. La foi. Imani. Boke na dictionnaire te. Ushende mu dictionnaire hapana. La Bible. Biblia c'est changé inabadilika en dictionnaire pour tout simplement définir le mot foi, le mot foi. Il y a un Hébreux chapitre 11 du premier jusqu'au deuxième verset. Il a dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bible bakisi boye pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux avoir un témoignage favorable, mais il faut avoir la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu as dans la Bible? Na Bible zoro le tebi soli solo ya passe. Biblia kuna tuambia maneno moya mateso. Na début nango soke na verset 21. Mwanzo kama unaweza kusharia kia 21. Omona ebande pa musala nzambe. Na utenda kone inaanza kupitia mtumishi wa Mungu. Il y a des hommes de Dieu aussi. Unakuya bantu bengine ba Mungu. Obana fuate.
bala bana na imani ya omoni bamonaka ba grande chose pa baninga njo pale be ononaka bintu biko pa ku bengine alinga nzambe anampendaka Mungu abanga nzambe anongopaka Mungu mais ana problème mo lakini kuna maneno moja ana fuate ashina na imani or hapa Bible lobi na japo Biblia iko natuambia na Hébreux chapitre 11 kitabu cha Ibrania sura ya 11 na verset 6 na mstari ya 6 or sans la foi bila imani il est impossible iku nguvu sana de lui être agréable ili upate kumpendeza donc eza impossible ozala agréable et pas yanzam iku nguvu Mungu apate kufurahiwa na wewe même si ozui 5 heures du temps dans la prière ataka unabeba masaa 5 ndani ya maombi mais si cette prière kama ile maombi ezosalama na foi te haifanyike kufuatana imani bien aimé prière ne kozala makelele na mato ya nzambe pendwa ile maombi yako itakuwa makelele mbele ya Mungu raison pour laquelle alobi na njoo pale Biblia kunasema or sans la foi bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu iku nguvu upate kumpendeza Mungu tu ne peux pas être agréable à Dieu hauwezi kumpendeza kama Mungu si tu pries kama unaomba sans foi bila imani si tu n'as pas la foi kama una na imani nzambe azoko makelele Mungu unasikia yango makelele alobi na Matthieu njoo pale anasema kitabu ya Mathayo alobi tout ce que vous demanderez yoyote mtalomba avec foi na imani dans la prière ndani ya maombi vous le recevrez mtayapokea tout ce que vous demanderez yote mtaomba avec foi na imani dans la prière ndani ya maombi vous le recevrez à mtayapokea d'autres termes mkusema si vous demandez kama pendant mnaomba 5 heures du temps dakika 5 pendant 2 heures du temps dakika 2 dans des retraites ndani ya dans kufunga des jeûnes ndani ya vous kufunga cha priez mkunaomba sans la foi bila imani vous ne recevrez pas hamtapokea pana clair et net inakuya wazi na mzuri clair et net inakuya wazi raison pour laquelle na njoo pale sasa alobi na Hébreux 11 wana anasema na kitabu cha Ibrania na verset 6 verset 6 sans la foi bila imani il est impossible iku nguvu d'être agréable à Dieu upate kumpendeza il faut inabidi c'est un commandement inakuwa ni c'est une agizo obligation inakuwa ni il shughuli faut que ceux qui s'approchent de Dieu inabidi en premier lieu kitu cha croient kwanza que Dieu existe mais qu'ils ne s'arrêtent pas simama qu'il existe tout simplement sema baisi les païens aussi wapagano croient que Dieu existe bapakano bandimaka banganga bandimaka basorcier pe bandimaka qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre et ce Dieu là existe jusqu'à maintenant mais la différence se retrouve dans la foi ils croient que Dieu existe mais ils n'ont pas la foi c'est Dieu là mais nous les chrétiens essayez tous en akondima inabidi tuko na nous imani devons avoir la foi unapaswa kuwa na imani yango alobi il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe pas seulement qu'il existe mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. yes amen oyebi salaire ya mutu unajua mshahara ya mtu babenga yango rémunération wanaitaka sa malipo sikoyo oyo ozosambela baofuta rien wewe kunaomba bakulipe kintu mposa no nafuwa te na kwa sababu una na imani yango nayo basali mime ya nzambe njoo pale mimi nasema batumishi mingi leo ba Mungu banafuwa te abana na imani hapana bien aimé nga namonaka eloko ya makasi te mpendwa mimi shoneke kintu kya nguvu namonaka eloko ya munene te mimi shoneke kintu kinene hapana parce que ceux qui ont réussi dans la kwa vie sababu bale balifaulu ndani ya maisha bana maboko 4 te abana na mikono ine les hommes de Dieu qui ont marqué leur temps ni kusema batumishi wa Mungu baliacha wakati zao si ils ont marché avec le véritable Dieu kama balitendea vya kweli na Mungu wa vya kweli mais c'est le même Dieu que nous nous servons aussi ni papa Mungu mmoja tu natumikia nzambe Abraham ye wana nzambe na Mungu biso Abraham njoo Mungu wetu nzambe Isaac asalela ye biso Mungu tosala Isaka njoo na kwa Mungu nzambe wetu Jacob asalela biso Mungu tosala Yakobo njoo tufanyisha Jésus-Christ Nazareth n'a pas changé Yesu Kristo et anazalisha la Bible dit ceci Biblia kunasema ce qu'il a fait hier ila alifanya mais il est capable de le faire aujourd'hui anaweza kufanya où est leo la différence achanisho na kuya wapi nzamba mukolo Mungu abwese nzamba kala Mungu wa zamani kasa nuna te ashavuna pa asala makapa sika ashavanya wakati yake ashize nzamba kala Mungu wa zamani masala makambo sika anafanyaka mambo ya sasa makambo salela ba Abraham ile mambo alifanya Ibrahim ekoma ya kala isha kwa ya zamani na tana biso na wakati yetu aosala makambo sika eko nafanya maneno ya sasa amen na verset 21 verset 21 na Marc chapitre 5 totiko ta Mark 5 21 lisole bandi epai ya Jairus mambo yanaanza kupitia Jairo Jairus azai musala nzambe Jairo alikuwa mtumishi wa Mungu mwana ne abela komi pena okufa mtoto wake anagonjwa anaanza kwenda kufa Jairus azai na foi te Jairo ashikwe na imani hapana s'il avait la foi kama alikuwa na imani alinga mona ne Christ te asipasha kumwona Yesu Kristo hapana alinga sambela alipasha kuomba na confiance kwa iko zano pa Christ na kutumaini ila kwenda kwa Yesu parce que la foi kwa sababu imani c'est aussi une ferme confiance inakuwa ni hakikisho à kubwa un Dieu vivant kwa Mungu mzima même si as invisible hata kama sio physiquement kwa mais konekana il est là lakini yuko pale yango David alobi ndio pale Daudi anasema l'Éternel Bwana est mon ombre anakuya à msaada ma main droite kwa mkono
pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Nzambe aza ombre na yo moko. Aza ombre mutu mususu te. Soka aza ombre ya mobali na yo. Soki mobali ke musala, Nzambe akomi absent. Soka aza ombre mwasi na yo. Soki mwasi se déplacer, Nzambe akomi absent. Mais David avait compris. Il a dit ceci: l'Éternel mon Dieu est mon ombre et moi-même, mon ombre à moi, à ma main droite. Or la victoire a été toujours na main droite, na côté droit. Nzambe aza na ngam. Même si tu traverses des moments très compliqués, na mulili ombre ezala te. Mais je dis à quelqu'un, même aux autres traverser des moments très compliqués, si tu as la foi et que tu as crié en Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et Sauveur, il est là. Il est là. Il est là. Bazoka nzatiki yo, mais atiki yo te. Kama obimaka na éclairage, otala ombre yango. Quand on s'est na mulili, il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Yango maladie bomi batu, ba problème bomi batu. Mais yo bomi yo te. Osa na kati ya problème, mais oso vivre. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit ceci: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un qui comprend ce moment, je dis à celui qui me comprend ce moment, tu vivras la gloire de Dieu. Toi tu ne mourras jamais tant qu'enfant de Dieu, sans avoir palpé la grâce de Dieu en toi. Tu seras la tête et non la queue. Je déclare cela à quelqu'un qui croit ce moment. Tu es venu accompagner personne. Tu es venu accompagner personne. Ah, oyakotika mutute. Ndenge bango bazwa, ndenge yo poko zwa, ndenge bango bakoma, ndenge pe yo kokoma. So bakangeli yo porte ya liboso, bakangi porte ya sima, bakangi na gauche, bakangi na droite. Mais likolo bakokanga ngote, likolo bakokanga ngote. La Bible dit ceci: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, pas terrestres mais célestes, en Jésus-Christ de Nazareth. Lipamboli na yo euta likolo, bakangi yo liboso, bakangi porte na sima, bakangi na gauche, bakangi na droite. Basali erreur po likolo eza ya kofungwama, eza ya kofungwama. David a dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours à moi ne vient jamais à gauche, ne viendra jamais à droite, ni derrière, ni devant, mais ça vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. 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 Komi tungsamate. Usijuliza pana. Sonza mbatilize ete ozalipa molite pona. Kama Mungu asimutumisha Yesu akuya baraka kwa jina. Chelike pa ya mtu te. Cheke tumani kwa mtu. Chelike pa ina nzambe. Weka tumani paka kwa Mungu yeye mwenyewe. Akotiliza ta koruboso mtu azate. Atenda kutumikisha ta kungura kama mtu ashina. Oba tubako ndimate. Ule bantu abataminia. Me ayelo musuni na lipa. Anakuleta mukate na nyama. Oya ndime sala melayo. Amen. Jairi sa kwa ina makola Kristo. Jairi wetu anakwenda mkula Yesu Kristo. Et tous les mouvements Jésus Christ Nazareth c'est qui significatif. Na yote ilikuwa kunafanya Yesu Kristo ilikuwa mbaya. Biblia dit Jésus Christ a de l'autre côté de. Biblia inasema Yesu Kristo akaenda kungambo nyingine. Jairi sa ye Jairi sa anakuja. Maître, mwalimu, mwana ngani ngakufa. Mtoto wangu anapenda kufa. Ya mwasi. Wa mtoto mwanamke. Ya kuchelo boko. Huyo mweke kwa mkono. Pwabika. Ili apate uponyeshewa. Yo honora basala nzambe te. Wao penda kuheshimia batumishi wa Mungu. Tu ne seras jamais béni. Hautabarikiwa kamwe. Na hivi sabana na ngana église. Mimi naambiaka batoto wangu kanisa. Atomuni musala nzambe moka pengwi. Hata unaona mtumishi wa Mungu anaenda mpembeni. Mwana nanga keba. Mtoto wangu keba ange. Somuni batu ba ofinge. Kama unaona bantu na samba njua. Bale ba mabepo na ye. Beko na mtukana. Koza wa malédiction musuna ignorance te. Ushibebe malana ingine mubujinga. Kokota makambo ya basali na nzambe. Ushinge maneno ya batumishi wa Mungu hapana. 1 Samuel chapitre 16 papa. 1 Samuel chapitre 16. Nzamba zolo bana Samuel. Mungu anamwambia Samuel. Jusqu'à quand on pona na Saoul. Mpaka wakati kanutalia njua Saul. Je l'ai déjà rejeté. J'ai déjà choisi quelqu'un de la famille d'Isaïe.
je t'envoie pour aller loin. Mais l'éternel Dieu qui a déjà égaré quelqu'un, qui a déjà fait déplacer quelqu'un de son pouvoir. Mais pourquoi mon temps fandi kana kiti? Zamba bando banga Saul pour baner longwa na kiti ya bokonzi. Mais pourquoi Samuel ici n'a rejeté? Mais Saul a saka na reine. Ya keba. Dada pazopo. Yango moni David. Jopole unaona Daudi. Tango bomi Goliath. Wakati aliwa Goliath. Saul a comment luka pa boma ye. Saul anaanza mtafutia apate kumuua. Plus de 2 fois ou 3 fois. Mala 3 wala mala 4. Saul aya pena par ignorance comme tique pa ya David. Saul anakuya kwa bujinga ili apate jachira kwa Daudi. Boma ye. Bana sa umuwe. Alobi na porter main na musali na Nzambe. Anasema kemisha tubia mkono wangu nyeke yule mtumishi wa Mungu. Mais musali na Nzambe si babwaki. Lakini mtumishi wa Mungu lebasha kutupa lwaki. Keba na basali na Nzambe yata bapengwi sambela po na yeko fungula mno. Bazopo na batumisha Mungu ataba nenda mpembeni matoka nje usifungule kinywa lakini baombe. On ne les encourage pas. Atubatie kiume bafanye mbaya pa. Mais toi na posa na kata armée na biso oya ba chrétien. Tunahitajiwa ndani ya silaha yetu ya Bakristo. Tong ba généraux bazokuya. Wakati wa demadari weko na nguvu. Ifito mata na ngomba. Inabidi tupande kumilima. Seigneur. Bwana bitumbezo ya makasi. Kite unakuya nguvu. Soko tiki biso lobe kozala pasi. Kama unatuacha kesho takuya nguvu. Tuna bato bafani na Nigeria. Ulisa bale bantu walikuwa mu Nigeria. Baoye biso komba ba chrétien na ba musulman. Batakwambia vita ya Wakristo na Waislamu. Mais pendant que ba hero ba otombe. Wakati babingwa beko na nguka. Biso tole kaka na be mission pona kufinga ka. Jetu unapita kuma emission njo kubatukana. Kama ya bato yo sala ndirsi. Maro ya bantu unakuwa tena nguvu. Bato ba osa sunza me confiance te. Bantu wamtumanie tena Mungu. Lobi to sala wapi? Kesho tafikia wapi? Nakangi parenthèse. Mina fungele mkagu. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 20. Verset 20. Bible lobi. Biblia kuna sema. Confiez-vous à l'Éternel. Mtumainie wa milele Mungu. Vous serez affermis. Na mwe mtakamilishwa. Mais à ses serviteurs. Lakini kubatumishi yake. Vous réussirez. Na mtaweza. Vous réussissez dans la vie. Unapenda kufaulu ndani ya maisha. Confie-toi à l'Éternel. Ujitumainie kwa Mungu. Pour l'affermissement. Juu ya kukamilishwa. Mais si tu vas voir la réussite. Kama unapenda kupata na kuweza. Confie-toi aux hommes de Dieu. Ujitoe kubatumisha Comme tu es de cette église. Vile unakuwa ndani ya kanisa. Il y a personne. Hakuna hata mmoja. Plus que ton père. Ula takuya yule baba yako. Amen. Mimi nasimama hapa. Je travaille sous son onction. Mimi kunatumika chini ya upako yake. Amen. Amen. Surtout bano baza aussi sauter aboye. Papa na kozwa numéro no. Vile batoto angala kama mimi sasa kubida sa papa mimi tupata numero yake hapa. Na neti ya église na bino na suka wewe bisinga papa na kozwa numéro no mono za ndoke église oya. Na kama mimi naisha kubiri unanifuata sasa nibebe namba mtakona kwa mulosho haika. Na uti likolo na kwa iten. Mimi sitoke yule mimi naanguka papa. Dans son aye a. Kama mimi nakuya hapa. C'est que tata no mtu apesi ngani. Nikusema babako akironjo. Tata no mtu abegi ngai. Babako ndio alipita. Mais sosa na posa na ngai. Mais kama unanitaji. Passer par tata no sosa moi. Kwa baba yako. Mais yo landa mtu ete hapa na bino na sima. Unafuata mtu akao kubiri unafuata. Na kozwa numéro na yo. Mimi natupata namba yako. Oyebi tato tea na église abaninga to tea na double onction. Unajua wakati unaendaka mu makanisa barafiki tunahubiraka na maupako mbili. Oya yo ile yako na onction église wa. Na ile upako ya ile kanisa. Okay, l'onction de cette église. Na upako ya kanisa. Et ça sur l'ange de cette église. Inakuya yule malaika wa kanisa. Biso to yamba ba wakati église pana biso atei penza ba miracle salam. Na shetu tulipokea bantu ndani ya kanisa na hubiri miujiza na fanshika. Mais l'église ne moma kama boy salama. Mais kumuni kanisa kule kunaongeza kuna hata muujiza mmoja. Naona kama Alexander Balera kombi sala sala po amona mambo na sala wote. Na eko na picha wakati kwa bila alifanya kwa sababu bintu abionekane tena. Mwana keba na bilandana na basali na Nzambe sipaipa na bia. Keba ange munjia batumishi ya Mungu. Onction na ngamu eza po na église pana tea. Upoko yangu inakuwa kwa ile kanisa minongoza. So na ye awawa. Kama mimi nakuya hapa. Na ya papa Jean-Claude. Mimi nakuwa kwa papa Jean-Claude. Eza na kati tumbelo. Ile nakuwa yule mimbali. Esa ina sala des onctions. Inafanya kile nilikuwa na upako mbili. Siko sio muni mibale wana. Kama unaona ile yote mbili. Olandinga. Unenifuata. So na bimi anatikali na moko. Kama mimi natoka hapa mimi nabakia na moya. Nalo batande ba kino ba olia mbwengi. Amen. Oya uluka deo ozwa des onctions te. Na utakuwa utafuta upako mbili. Hautapata ile upako mbili hapa. So na bimika ya awe salini. Kama mimi natoka hapa ya hapa inabakia mimi nenda paka na yangu mwele milikuwa nayo. Yesu Masia honore mosali na yake. Amen. Amen. Akena nda kwa Jairis. Mimi nenda sasa. Bakomi na nzela. Banafika katikati ya njia. Azoke nda kwa Jairis. Eko nenda kunyumba ya Jair. To bakomi na nzela. Wakati wanafika kunjia. Bible lobi. Biblia kunasema. Or il y avait une femme. Kulikuwa mke mmoja. Atteinte d'une perte de sang. Na alikuwa na damu, alikuwa natoka damu. Depuis 12 ans. Tangia maka 2 na nuit. Or. Japo. Makilezo bima mwana mwasi. Damu ilikuwa inatoka huyu mke mama huyu. Na bo mwasi naye. Mama yake. Pendant 3 jours te. Hapana masiku 3.
4 jours. Hapana mashiku ine. Avec beaucoup de respect maman baza awa. Na heshima yote bamama banakuya hapa. Tawo baza na basanza na bango. Wakati wanakuwa mumyenji hapa. Ba se senta bazala moi mal à l'aise. Banechikaka sa aba style kamwe. Au senti c'est comme s'il y a quelque chose il y a étranger kati na ye. Atachika sa kuna kwa kintu mwa kigeni ndani ya mwili yake. Mais moi si oyo maman ezalaki 4 jours. Lakini huyu mama ikuwe mashiku ina pana. 12 ans ya makilezo bima na bomo. 12 ans ya damu kunatoka. Zwa vie ya mwasi wana kati na yo. Beba maisha ya huyu mama ndani ya maisha yako. Lata vie ya mwasi wana papa mama oza a. Vala maisha ya huyu mama baba na mama mnakuya hapa. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit puisse t'aider à prendre cette place, la place de cette femme. Wakati ni kunahubiri Roho Mtakatifu ipate kusaidia upate kufika kubeba fashi ya huyu mama ndani ya moyo wako. Une année izana 365 jours. Ah, mwaka mmoja nakuwa na 365 jours. Et maintenant, betango 365 fois 12. Sasa fanya 365 fois 12. Dans cette femme, chaque jour, Ni kusema huyu mke kila siku elle ne faisait que pleurer. alikuwa paka nalia Et azomonaka flou liboso na ye. na eko naona ngiza mbele yake. Et sora fandi, Na kama nekala ayoki baninga toke fête. anasikia bengine sasa tunaenda karamu. Ayoki muninga bakola na ye baeko bala ye. Anasikia sema mmoja yule balikomea na banakuwa Cette kumoa. femme-là, abando vivre vie ba question sans réponse. Na ule mama alikuwa konaishi maisha ya swali na kosa jibu. Est-ce que le quoi Jacques lati voile Vile ule anaujua pazia abali banamoa. ngai pe voile pembe na olata Na mie panzia mweupe siwezi kuvalako. nani obala ngana makila ko Nani atenioa na hii magonjwa mimi nakuwa nayo? sous-vêtement pe bilamba ya pembe Na sous-vêtement na mango nyeupe et comment biloko moko interdit ponanga inakuya bintu basha kukataza kwa ajili yangu. na olata pembe pembe ndengeni Mitavala bintu byeupe je. mobali nina ko bala ngana makile zotanga Na bwana kanyatakwa kunyoa na damu kunenitoka. osala nanga foyer ndengeni Atazana mi batoto je. nuit de noces sala mandengeni Na nuit de noces tafanyika je. parce que ça vie nanga makila ko Sasa tanga inakuwa ni maisha ya kupoteza paka la damu. Bible dit cette femme là n'était pas contente de cette maladie. Na Biblia kunasema huyu mtu asikuwe na furaha ya ile Et magonjwa. Bible bakisi que elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Na Biblia kunaweza sema aliteswa ndani ya mikono ya wanganga mingi. Amoni guérison ezoyate. Ashikone uponyaji nafika kwa Alors maisha cette yake. fois-ci na lukata soulagement. Anasema hii tu nitafuta ta faraja. On a conçu tata moko makile kangama. Mimi nasipata ta wakati damu ipate Mais ushimama. la Bible dit Lakini Biblia elle inasema avait trouvé aucun soulagement. ashikupata ta faraja mmoja. Amen. Atikali sune lote. Ashubakia tena kintu. Ba TV ateki. Mativi anaojisha. Mama puta talo ateki. Mabikwembe binye bya bei anaojisha. Biloko nyonso mutuya ya mwasi Bintu ateka. vyote vya bebi nafanya mama vyote alibeba Objectif moko. lengo tu mmoja Namona ba médecin. nipate kona banganga. Mama bazana problème stérilité obaleka na hydro ba ebi. Ba mama banakuwa na maneno ya kuchukua mimba walipita kwa hidro banajua maneno. Médecin faut lukaye ba source ya maladie sawa. Mganga inabidi ajue chemchemu ya magonjwa ni nini. Je réalise combien moi so ba kote même bibende na bomwasi na ye. Na niku natambua vile barinda kumweka vyuma vya kuachana chana ndani ya mwili yake. Azondi ma douleur. Eko netikele maumivu. N'espoir na bika. Tumaini hasa nipate uponyesho. N'accepter ko souffrir lelo. Nitike kuteswa leo. Polo makile kanga. Kwa ajili kesho damu ipate ushima. ushima. Na mapelo kwa batu nyonso. Nipate kuya kama ba mama bengine. Memawa. Lakini ole. Bible lobi. Biblia kunasema solution malamu ezate. Jibu ya mzuri akukuye. Même pas un soulagement. Akukwata faraja moya kwa ajili yake. Ole kute suka bongo. Ili pate malizika vile. Mais Bible lobi akomoke na okufa. Biblia anaanza kwenda polepole ili apate kufa. Na loba ya même église bo olemba ye. Mimi nasema hata kanisani mtamchoka. Même ngana olemba ye. Hata mimi mwenyewe nitamchoka. Hii nane toketala mama. Mwaka mmoja tunaweza kumwangalia. Deuxième année tokosala effort. Mwaka pili tunaweza kufanya ta nguvu. Mais ya troisième année. Mwaka ya tatu tobosa na ye. Tunaweza kumsabwa. Hata swaza ina département na kati église tobosa na ye. Kama tutata mkikosa mwa ndani ya kanisa tutamsabwa. Kolo msuru rappelle koroya. Wakati mwa kukumbusha na siku ya. Mama pasteur. Mama pasteur. Mama wana ndota makila. Mama ule anatoka kadamu. Usana ba nouvelle nete. Amkaleta na habari yake. Wanafuata tu na mama presidente. Uliza mbele mama presidente. Ele kisu 3 semaines babo sene ko tu na mama presidente. Inapita tena wiki tatu nakosa kumuuliza mama presidente. Esprit yetu mso après 2 mois. Roho inakuwa kisha miezi 2. Mama presidente na bosa na. Mama presidente mimi nasawa kwa. Mama o makile bando tanga kina wa. Ule mama ule alikuwa anapotesha damu. Acha kwenda wapi? Fona tu na mama Hélène. Mama Hélène. Kwa bando za côté moko na. Sasa balikuwa bonekala mkoba naye moja. J'aimerais dire à quelqu'un. Ninapenda kuambia mtu il y a des moments. Unakuwa wakati mwingine. Biso basali na njaa. Shie batumishi wa Mungu. Toza limité. Utakuwa na mipaka. Il y a des moments. Unakuwa wakati mwingine. Au même membre famille na yo. Hata wa member jamaa yako. Limité. Watakuwa na mipaka. Je réalise il y avait aussi d'autres jours. Mimi natambua kulikuwa kuna masiku nyingine. Cette femme là manquait de quoi manger. Ule mama alikuwa anakosa ya kulia.
Naomi. Naomi. Ketikela mama leki na bino bilo no pita. Wendo mpatie kwa mama yako mundoko chakula. Mama ngana kenda hii semaine otolo leo Mama nazana. mimi ndio milende wiki ilipita. Tuma kwa mtu mwingine. 12 ans ya maladie. 12 ans ya magonjwa. Shoki na lobika kazaka hospitalisé pendant 3 ans seulement. Kama mimi nasema kuya paka hospitalisé peut-être 3 ans boule. Nani on s'habitué pendant 3 ans qu'il na otala kama. Nani atakuwa na ile nguvu 3 ans paka leo anenda kesho anarudia leo anenda. Il est écrit. Imeandikiwa. Ton père t'abandonnera. Baba yako atakuacha. Ta mère t'abandonnera. Mama yako atakuacha. Je dis tes frères et sœurs ndugu yako na wadada t'abandonneront. Atakuacha. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth qui ne te laissera jamais. Tout le monde peut te laisser aller. Tout le monde peut se moquer de toi. Tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a une seule personne qui te connaît plus que toi-même. Et il a aussi des projets qu'il a réservés pour toi. Même si tu es tenté de traverser des moments très compliqués. Mais lui, il est là avec toi. Parce qu'il s'appelle le chemin. Dans le chemin, aux autres, il n'y a pas de difficulté. Tu n'es pas seul. Lui, il est avec toi. Il est avec toi. Mais crains point, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as un souci, la Bible dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ceux en attendent à coller là. Ils appellent à temps à CPA. Ceux en attendent à Kozama. Ils appellent à temps à Kozwa. Je déclare, Nasambeli Nzamba Papa Jean-Claude. Nasambeli Nzamba Papa Okito. Nzambe ngana ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le long passage na biso awa. L'onction qui est sur cet homme. Avec le paix que moi j'ai. Je déclare. Nyokola yo. Nyokola yango. Amen. Et ça la melaka mutu azondima. Amen. Na prêche à batu nyonso te. Yes. Je prêche ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je prêche ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Yo zana foi na maintien na yo. Fika na maintien na yo. Ozana foi na tata na bino. Na mo continue zana mbongo. Na mwasi na yo. Ozana foi na mobali na yo. Fika na bango. Nous avons la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous a dit, je te laisserai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Pendant des moments compliqués, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Yoka Bibelobi aya. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais un jour, Jésus-Christ de Nazareth, à ce qui n'est pas naïté, à ce qui n'est pas Jairus, son serviteur. Mais il y avait une femme. Lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'elle avait tout simplement entendu, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Nazotala ba médecin te, nazotala maladie oyote, banfou les salités. Mais maintenant j'ai compris, le médecin n'a pas pu, les autres également. Mais cet homme-là, il s'appelle le chef et le consommateur de la foi. Son a laissé foi. La Bible dit ceci. Lorsqu'elle a tout simplement entendu, elle est allée par derrière. Yes. Mutwazana posa kutana mutu. Il faut aller en face. J'ai besoin de mon papa. Oya papa. Ana pasi. Katalika munanga. Mais pourquoi il y a soluka lobiko? Mais il est allé par derrière. Pourquoi? Parce qu'il savait avant Jésus-Christ de Nazareth, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Loi de Moïse. Et lobi mutaotanga makila. Mwana mosa zana basanza. Qui n'est pas un mobile à Zate. C'est la loi de Moïse. Et la femme avait compris. Dans Jean chapitre 1, dans verset 17, la Bible dit ceci. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Avant Jésus, c'est la loi de Moïse. Mais après Jésus, c'est la grâce. Cette femme n'avait pas besoin de la loi. Il n'avait pas besoin de la loi. Mais il avait besoin que Jésus de Nazareth la fasse grâce. Asalaye grâce. Azaki na posa grâce. Mobeko ezoni okola. Mobeko ya balabala ezolelisa. Mobeko ya commune ezolelisa. Mobeko ya ville ezolelisa. La loi de la nature ezotungisa. Circonstance
C'est la loi. Je n'ai pas besoin de la loi, mais j'ai besoin de la grâce. Je ne suis pas de l'avant Jésus, mais je suis de l'après Jésus. Nazarate avant Christ Azara, mais naïa après Christ. Na convivre loi en famille. Yes. Si kabalua batata na bino kwea. Amen. Balua ekolo ya mama na bino kwea. Amen. Soki na famille na bino mwana libozo so abalite. Yes. Ya mibala koko balate. Yes. Loi wana na longoli yango. Amen. N'attends de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va lobby na famille na bino. Okoki kozana mwasi moko te. Il faut ça la polygame. Tata na bino sana basebele. Mama na bino bota. Yo peso landa yo. Hémorragie wana. Tozo kata yango lelo. Amen. Motazondi me salamela yo. Amen. Pendant que nous déclarons, est-ce que va réclamer bino? Va donner comment on changer. Va comment on sentir maintenant. Tondi manae mati. Alime kote na destiné na ye. Muto okangelo porte azate. Yes. Oyebiso muto otonganda wa kitoko. Unajua kama mtu anajenga nyumba mzuri, Mbongo na eti. Mbongo na ye. pesa yake Akangi 4 kona batol. anafunga 4 kona ya matolio. Ala sanga ya leka kanga pe likolo. Yeko naambia sasa afunge saa 2. Ndako eko matata. Nyumba itapanda. So akangi likolo. Kama anafunga yulu, Ndako e matata. nyumba itapanda. Muto okangelo likolo. Ule mtu atafungia yulu. Muto okangelo likolo. Ule Mungu atafungia Azate. ashina yako. So ba meki. Kama anapima Bina bango ekomi compliqué. maisha yako inakuwa mvurugo. Bakanga na bango liboso. Afunge kumbele. Eza ba loi ya famille. Inakuwa ni masheria. Bakanga na sima. Afunge kunyumba. Eza richesse en famille. Inakuwa ni utajiri. Na gauche na droite. Kushoto na kume. Eza be ozu ya libota. Inakuwa ni bubu. Mais ngana oluka bozu ya libota te. Stafute kumapa. Bénédiction nanga. Baraka yao. Eko leka te. Na libota. Na kiza. Mais ko utali. Likolo. Elle est allée par Derrière. Tango aye na ndenga sima. Wakati alikuwa nyuma, Omuto aye sima ya kombo ya Yesu Masia ya Nazareti. na ule mtu anakaka nyuma ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oyo ayeka na kombo ya Yesu Masia ya Ule Nazareti. anakuwa paka kwa jina la Yesu Kristo wa A Nazareti. déjà na sa grâce. Haiko chini ya neema, Ana sa loi te. ashina chini ya sheria hapana. Parce que Bible lobi boye. Lakini Biblia inatuambia, J'aime apôtre Paul. mimi napendaka mtume Paulo. Alobi soki loi. Anasema kama sheria Eza na force ti lelo. inakuwa na nguvu mpaka leo. C'est que la foi est vaine. Ni kusema imani inakuwa ya bure. C'est que la foi est vaine. Inakusema imani inakuwa ya bure. Lorsque la foi arrive Wakati imani à inafika Jésus-Christ de Nazareth, ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, ma loi masheria efuka maka. inatwangaka magoti. Lorsqu'elle avait touché, Wakati alimgusa, la Bible dit ceci. Biblia kunasema hivi, La perte de sang. ni kusema kutoka kwa damu. Nateya partout na loba makile sila. Mimi ubiri fashi yote asema damu Mais limalizika. un jour na ote na komi na bumbu. Siku moja niko na ubiri Na mkomia. telemi na chair. Mimi nasimama Na olo na histoire à moi so. niko nasema risha Le mute. Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu ananiambia mosali nanga mtumishi wangu tanga malamu. soma mzuri. Natala la perte de sang s'arrêta. Niangalie hivi asema Mwalimu Santo damu alobi. kasimama. Roho ya Mungu ananiambia Et s'arrêta qui? aisimamaka Mais ici la guité. lakini hakumalizika hapana. Amen. J'ai dit gloire au Seigneur. Mimi nasema utukufu kwa Bwana. Nous sommes révélés par le Saint-Esprit. Tunafunuliwa kupitia Roho Mtakatifu. Lorsqu'elle avait touché, Wakati aligusa la perte de sang s'arrêta. ni kusema kutoka kwa damu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elle se disait en elle-même, Pastor alikuwa anasema ndani ça c'était sa foi. ilikuwa ni imani. Si je peux seulement toucher Kama tu mimi nazikugusa le bord de ses vêtements, sema nchongo ya je kwanza, serai guéri. nitaponeshewa. Premier signe, Na alama ya tango kwanza asimbi wakati pese anagusa sekatani. asema damu inakatika. Soko tambola na nzambe. Kama unatembea kana Mungu, Soki nzambe alobi obonga na 2024. kama Mungu alisema utatengamana mu 2024, Nzambe oselo ba signe Mungu atakuonyesha malamu na 2023. mu 2023. Sona fongolo grande porte te. Kama asifungie mlango munene, Afongolo ba kostra atafungia tamako na ba fenêtre. madirisha. O sentina na koti na destinée te. Sasa mimi sengia mjua. Mais nazo vivre. Lakini niko naishi. Nano si musala bien te. Pata kazi. Mais na musala ya muke na sana ngo. Batu basoko apprécier nga. Watu wana Ah, furaha. yo bien Na wewe hein. Olobi oh. Non na koti kanate. Mimi sengia kana. Mais nazolia man. Lakini unakula Non mama. na koti kanate. Mimi sengia kana. Là où coule le miel. Pale pale unakasa. Mais nazolia man. Lakini unakula Or man. Man. Eza gâteau. Inakuwa Na mkate. goût ya miel. Na inakuwa na onjo ya Na goût ya miel. na onjo ya Non sana. na meli miel te. Mimi sikula. Mais nazomeka yango. Lakini unapima. Na nzela ya gâteau. Unjia gato. Donc nzambe azomekisa nga. Bwana nipimisa. Nano zwi te. Nano afongoli posa monene te. Mais fenêtre tokosra esi nafongoleli yo. Eza basine oyo ezotalisa ke l'Éternel est en train de marcher avec toi. Atamboli na Israël na désert mai ezalaka te. Mais mai ebima balia gato batambola na boyi
lokola nkembo na butu na likonzi na moto. Il y a des signes qui témoignent que Jésus marche avec toi. Omoni oyo eboma batu oyo esala batu batension yo ti lelo ozalaka na bomoi oza bien esimba yo te parce qu'il a un projet qu'il a réservé pour toi. Et la Bible dit ceci: ces projets sont des bonheurs et non des malheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Écoutez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Lorsqu'il simbi yoke loko simba mutema nanga na vie chrétienne angalia kitu kile kilifungaka maisha yangu bana na nzambe batoto wa Mungu sanga mbongo kosa pesa simba kondima bamba imani. Amen. Tamba tu bazui problème wakati watu wapata mambo basimbi mutu bana bamba kitu biso to simba kondima chetu na bamba paka imani. Tamba basimbi mutu bale bana bamba kitu biso simbi kondima chetu na bamba paka imani. Ko mutafua asa mtu wa imani amona ngomba te anashonaka mulima mais amona oza sima ngomba anaonaka nyuma la oh, derrière la montagne nyuma ya mulima il y a la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a donné ce pouvoir en disant ceci dans le livre de Marc chapitre 11 verset 23-24. Il a dit en vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi vous direz même à cette montagne place-toi de là et bien sûr va te jeter dans la mer. Il a dit si vous ne doutez pas, vous croyez ce que vous avez demandé s'accomplira, vous le verrez ça s'accomplir. Amen. Yokelo esimba mutema na angara kile kintu libambaka moyo yangu tango simbi perte sia isarete wakati anamubamba madamu inachimama Yesu masado kenanda kwa Jairus Yesu Kristo anaenda mu nyumba ya Jairus matelemi lakini anashimama atoza ina mbongo atorikuwa na pesa hotelemi si Kristo hotelema te unashimanisha Yesu Kristo atasimama pa ana soma mbongo note ashina tamania pesa tout a été créé par lui et pour lui yote liumba kwake na njuu yake mais eloko kako simba a Kristo ile kitu na mbambaka Yesu Kristo ashimame c'est la foi ni paka imani. Et on a réalisé mkolomoko na Luc chapitre 7. Jo pale mimi nenda kutambua siku moja mu Luc chapitre 7. So bani na premier verset. Kama unaanza kushariki ya kwanza. Yesu akamwa. Yesu Kristo alishangaa. Oh, yo nano kamusa Kristo. Wewe ushamshangasha kwa Yesu. Mais mutakamusa Kristo. Ule mtu amshangisha Yesu Kristo. Mutafua. Mtu wa imani. Vie de prière ne kamusa Kristo. Pour moi muta mabonde li 40 nous. Maisha ya maombi amshangasha Yesu Kristo hapana. Okanisa tenzambo zomona ngate bona ube na prière. Wewe usiwaje sema Mungu aunyone kwa sababu inakuwa maombi. Oza mwana na vie de prière yemo mkonzo prière. Huku mtoto maisha maombi yemo mkonzo prière. Wenye mfalme wa maombi. Akamu akaka foi. Anashangaa paka imani. Bassin de juif ba yeko yebisa. Asa badada wa Yuda wanakamwambia. Ya un homme unakuwa mtu mmoja atindi biso anatutuma amukonza ba soldat anakuwa mfalme son serviteur est malade mtumishi wake yuko mgonjwa babi Christ barasa Yesu Kristo tu vois cet homme unaona yule mtu ule c'est lui qui a bâti notre synagogue yeye ndio alijenga synagogue yetu on pesa oteaka unaona fashion ndio kubiri yeye mtatonga yeye ndio alijenga Kristo alabi mtu aboye Yesu Kristo anasema mtu toke nanda kuna yeye twende kunyumba yake Biblia bakomi pene Biblia inasema anakuwa pene ya ndako karibu na nyumba cet homme lorsqu'il a entendu ule mtu akati alichikia atindi batumbao anatuma bantu alakaraka akoma wati anasema sifike hapa hapana naza mukonzi mimi ni kumfalme naloba na soda oyaka mimi nasema na askari kucha aye anakuya oyo kende nasa wende akei anenda nasa dine te mimi si style hapana ya okotanda kuna ili apate kuingia mnyumba yangu ngasko na realize hicho wana asa mimi natambua ule mtu azaina babiere na pale alikuwa akasine na mampombe mnyumba so aina pale amona bouteille asema kama naingia mnyumba ataona kilauri no we langu isaka ataona tai hapa amona bafiba ati bashipa mikoyo ataona bashipa watoto acha e usamobulu makasi itakuwa kimvugumu sana akoma kate asifike mnyumba pale siko tomba Yesu ya Kristo wakati tunamwambia Yesu Kristo Seigneur Bwana c'est vrai comme pembeni ya kwenu kwa karibu pembeni penza karibu tu batu baluka ko kemba shebango watu wanatafuta uingia hapa okenda te yango fulu ezolanda hii maumati unafuata alobi to yebiso anakuambia tupate kuambia kokoma te usifike kule kwake hapa dis seulement un mot sema tu sauti moja dis seulement un mot sema tu sauti mmoja il a dit dis seulement un mot anasema sema tu sauti et son serviteur na mtumishi wake sera guéri ataponyeshewa elekeli Kristo inampita Yesu Kristo nakomi pembeni anakuwa karibu nakomi na pembeni mimi nakuwa karibu kuja mnyumba mais huyu mtu azundima ke anaminya kwamba ata na musika atamba so na lobika liloba moko kama mimi nasa sauti moja akobika ataponyeshewa Bible lobi boy Biblia kunasema Kristo lobi Yesu Kristo anasema je n'ai jamais vu nishaonaka kama cette grande foi hii imani kubwa en Israël ndani ya Israeli siko nga artiste na jouer lango na mi asisi nipate kusema kidogo ah batu baza
bantu bekwako nga baoluka nga mibele nitafuta natamboli trajet mina tambuka trajet nakomi pembeni na pale na ye mina kwa pembeni ya nyumba yake alobi nazonga na nga nirudi nalobaka lilo mini seme tu sauti na namona kondima boye te nishaonaka imani ya bino nyonso boolanda nga vile mwe bote mnanifuata hapa bwakuna esengonaki epa na bino Mungu na furaha nyingi kwenu mpo nabikisa yo na njoni kuponyesha ifo naya kaka inabidi nifike me ye pa aza na posa présence na na nga yeye sitajua nipate ayebi ke anajua kwamba so nalobi liloba kama tumina sasa sauti moja miracle esalama miujiza itafanyika kwa elekeli kristo inampitia Yesu Kristo ntango mwasi asimbi wakati mtu alimbamba bible elobi Biblia iko nasema kristo alobi boye Yesu Kristo anasema hivi nakendanga na shita nyende nipate kumalizia hapa kristo alobi Yesu Kristo anasema na nasimbi nga nani ananibamba bayekoli baignorant anafunzi balikuwa bajinga bato ebele baolanda yo bantu mingi banakufuata baotutatuta yo yoko na kugusa bongo gusa ozotuna na nasimbi na yo kuna nisa sana nani yoka anakugusa réponse à Christ shikia jibu Yesu Kristo en d'autres termes asema soki bato bandotuta nga kama bantu akwa me bananigusa mutu gusa mwa atuti nga me mtu mwana ananigusa alokwa bato nyonso te asina saa bantu ye bote aza mwasi akondima yana kwa mtu wa aza imani moto akondima anakuwa mtu wa imani pourkui aza moto akondima jua ni anakuwa mtu wa imani mpo yesu masiya alobi kwa sababu Yesu Kristo anasema j'ai senti une puissance mimi nasikia uwezo qui mmoja est sortie de moi inatoka ndani mwangu puissance wana eza kati ya kristo ile uwezo kwa bato babimisa yango bantu bana eza kaka bato baa na kondima paka bantu wana yesu oza na kondima na ministère ministère no ezala puissant parce que force ya kati ya kristo ekomanda kose kati na yo olesi ye foi yakitiseli yo puissance obanda omata na bafere omata na promotion omata na succès oko triomphe à cause de la foi imani amen amen sikoyo force yango ezalaki wapi sasa mambo yalikuwa ni mambo yesu masiya aswalati nzambala Yesu Kristo alikuwa chakuvala nkanju na kati ya nzambala ndo ata elamba mo lokola jipete bamama bayebi na ndani ya ile nkanju alikuwa banatovala kimwasa jipete bamama wote wanajua ezalaki na tisi moko ilikuwa ni tisi moja sans couture alikuwa inapila de mshoni haut en bas yulu paka chini batonga te abakuishoni ana alati elamba aza oyo batonga te atombola lobo ni nani ule ashakuvalaka nguo ile abayashoni bilamba na biso nyonso bakangisango keke pa bakangisi kangi mavazi yote tunavalaka balibambisaka fashi moja tiniki na yo wana lakini ile nkanju ya Yesu Kristo ezalaki sans couture ilikuwa ya bila d'un mshoni seul tisi ilikuwa tu nguo de moja haut en bas yulu paka chini yango namoni basoda bakomprenaki jo pale baaskari na balielewa bapaye basoldat na bapagano wa na askari Jean chapitre 19 ndani ya Jean chapitre na 19 verset 23-24 verset 23 jusqu'à la Bible 24 dit ceci Biblia kunasema les soldats waskari après avoir crucifié Jésus kisha kutunjika Yesu Kristo prirent ses vêtements akabeba nkanjo yake basala yango tirage au sort banaenda kufanya kura basala yango 4 parties wanafanya sehemu ine prirent ses vêtements asema beba et mavazi basala yango 4 parties baligawanya hali ine bazalaki 4 soldats balikuwa baskari ine bazwi part moko banabeba kipande eloko kipande esepelisi na ngai kitu inifurahisha omonaka kristo azali na eloko na kati wakati Yesu Kristo alikuwa ndani bible elobi Biblia inasema quant à sa tunique wa kupitia nkanjo yake balobi ne la déchirons pas asema tushipasula pa eloko oyo na tomoni eloko ya boye ile kintu ationaka kintu or ya shapa spirituellement kwa kiroho yango nde ezalaki force ya kristo njo ilikuwa nguvu ya Yesu Kristo nalobi toke eluka jipete akoko na bino atikaka ushendo tafuta jipete ya nkambo yako na oyo eza kupata mambo ya révélation hii inakuwa ni maneno ya ufunuo omoni teke force ya yesu masiya efana na jipete na unaona ke uso wa Yesu Kristo inakala mshipete mambo hapa de je crois osborne mimi najua Osborne ayaki na kinshasa alikuwa Kinshasa aye na mushwari moko awa anakuwa na mshwari yake écharpe merci anakuwa na sharp merci basala nzambe na centenaire bayiba yango batumisha Mungu centenaire je ne banaenda sais pas si vous kuiba êtes au courant de ça mimi sijue kama nakuwa na habari basali na nzambe racontre na osborne batumisha Mungu anaenda kutanisha na Osborne bayiba ye écharpe banaiba ile sharp croyant que puissance nefani na écharpe akuwazia sasa uwezo wake onekana quelle mshaka idolâtrie asema ilikuwa ni usanii quelle iboma ni bakanzi mashimu bakoma lokola osborne wanaonekana sasa na watakuwa nzela écharpe wana kupitia ile sharp mais ce sont des hommes de Dieu oyo baza na kati ya idolâtrie inakuwa ni batumisha mbona kwanza kwa la puissance est en Jésus-Christ de Nazareth uwezo unakuwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth confie-toi en lui umtumainie tu auras tout ce que tu as besoin tu ne manqueras de rien utakosa comme kitu David a dit l'éternel est mon berger mchungaji je ne wangu manquerai de rien area yes bayibango lelo basala nini banaadi balo balifanya nini trouble na trouble kuta ezokota kuna mfuruko kunaingia kule asimbi anabamba père de ses arrêté na damu kashimama eloko esepelisi nga bible elobi kitu kinamfurahishaka Biblia inasema Christ bible eza bien Biblia inakuwa mzuri sana se détourna pouvoir akageuka njuu ya kona yoka sikia celle
qui a fait ça? Ni nani anafanya hii? Comment il savait que c'était une femme? Je alijua sasa alikuwa ni mke? Bakoloba Jésus se retourna pour voir celui qui a fait ça. Balipasha kusema ke Yesu Kristo akageuka kujua nani alifanya ile Mais maneno. Bible lobi pour voir celle qui a fait Na ça. Biblia inasema ni nani banataya pale mke. Ayebi na loboko ya mwasi mutesimbinga. Alikuwa kujua na mkono ya mke ile limubamba. Tango mona za nzambe likuwa ba nzambe nyonso. Jopo na kwa Mungu wa miungu yote. Aza nzambe. Eko Mungu. Mkolomoko. Siku moja. Azoya. Eko nakuya. Amuni femme ya vila Naini, veva Naini. Anauna huyu mke wa Naini. Bazoke kuna mwana. Eko nenda kujika mtoto. Cercueil. Sanduku. Ya mwasi ezalate ya mbali pesa late. Ya mwanaume na mwanamke ikalate. Alisimanga bokitisa. Asa mushushe. Atunite. Ashughulize. Excusez, aza mwasi ton mbali. Te. Alobika maman jeune homme. Asa kijana. Lève-toi. Il y a un Dieu qui te connaît plus que toi. Amen. Amen. Il te connaît plus que toi-même. Amen. Ayebi yo koleka yo boko. Anakujua kushinda wewe mwenyewe. Tungisa mapo nani? Ushaanza kuzunika hapana. Oh. Jésus s'est détourné pour voir ce qu'il a fait. Yesu Kristo akageuka kuangalia nani alifanya hii. Et la femme akiwa ina makolo. Na mke akaanguka mara makuma. Azolenga. Eko na tetemeka. Alobi Seigneur. Anasema Bwana. Bible lobi. Biblia inasema wakati pendant tout ce temps. Kwa hiyo wakati yote. Azaleka na perte à sang. Alikuwa damu kopa na mtoka. Et s'arrêtaki tout simplement. Ilisimama tu. Maman akomona mwana sali fièvre. Mama anaona mtoto anafanya fièvre. Abengi tamsu médecin. Anaweza kuita sengine munganga. Abengi tamsu papa. Anaita sengine baba. Pesa ekisi wana boy. Mpatie vidonge mwa fulani. Otala ndenge nini na kuevolue. Angalia vile atendelea. Après quelque temps. Na kisha wakati moja. Mama kobenga. Mama anaweza kuita oui, siko ça va. Fièvre sili. Mais attention. Il n'est pas encore guéri. Ashaponesha baba. Okolo bape la perte, okolo bape fièvre sali nini. Et s'arrêter. Fièvre na isha. Maintenant na bikité. Mais parce qu'il y a 1h du matin. Donc la femme là c'était aussi comme ça. Lorsqu'elle avait touché, la perte de sang s'arrêta. Bible lobi yani moni kaza guéri. Oh, azaki guéri te. Pour abika, il faut ayambola pa ya Christ. Aloba cause ya maladie wana. Ayebisa Christ. Amwambia Kristo. Tanga kwa ina makolo. Wakati enda kumikulu. Tata. Baba. Cause ya makila oyo. Sababu ya damu hii. Na salaki boy. Milifanya hivi. Na zongisaka boy. Milifundisha. Izaka malamu te liboso na yo. Haikukunishufanya hivi. Yango na Yesu ko. Topa mimi nakuwa mbele yako. Foi ememinga na yeba. Na imani na ntuma nipata. Mais na suka te na oyeba yo. Shimame tu ko. Na yamba yo. Nikupokee. Oza la Seigneur. Nokuye Bwana. Pe sauver nanga. Na mokozi wangu. Onyoso na salaki. Yote mishofanya mbaya. Oyo memelenga maladie oyo. Ezongela nga liso te. Yesu masi amoni ya yambo. Yesu anaangalia sana tubu. Ayebisi ma fille. Anamwambia sasa binti wangu. Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Sois guéri de ton mal. Quelqu'un qui est encore qui était déjà guéri, va encore guérir Yesu les nouveautés. La perte de ça s'est arrêtée. Mais à cause de la confession, c'est alors que ça a été. Ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. C'est alors moi sur Abikaki. Tolito Sambela. Muyibi nekulusu abika. Ule mwishi kumusalaba aliponyeshewa. Ayamba Yesu Masia te. Asimpokea siku kama bwana mwokozi. Lokuta. Mtu wa bongo. Muyiba bongo le mutema. Lakini anageuza roho. Eloko liboso a reconnaître Christ. Kitu ya kwanza anamtambua Yesu Kristo. Eloko liboso a reconnaître mabena ye. Na kitu ya kwanza anatambua mbaya bwake. Yami bale andimi Christ as Seigneur et Sauveur. Ya pili anachika sema Yesu ni Bwana na Mwokozi. Ya mwana kana vie chrétienne poko mwana nzambe. Na naona reconnaître mabena yo. Tambua mbaya bwake. Yamba Christ Seigneur et Sauveur. Pokea Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Muninga lobi na ye. Na rafiki anamwambia. Yo soza mwana nzambe. Weka mko mtoto. Bibikisa. Tutiponyeshe. Bibikisa biso. Utuponyeshe sio yote. Oyo wana linga pesa Christ vie na ye. Na ule alipenda mpatie. D'une autre manière. Il faut que le Saint-Esprit t'aide pour comprendre. Inabidi Roho Mtakatifu kusaidia pote kuelewa. Yo ozoloba na ye. Wewe unasema naye. Ngana yo to mériter mabe. Wewe na mimi tunastahili. A reconnaître basaba pécheur. Anatambua sana baba. A reconnaître za mtu alisum. Anatambua sana. Ngana yo to sali lisum. Wewe na mimi tufanya. Mais il y a ça le côté. Yesu ufanye kitu. Accompagne innocence à Jésus-Christ. Asema anaelewa kukosa kuchoka. Et après ayebisie. Na kisha anamwambia. Biso nyoso na kati ya croix. Shibo yote kumsalaba. Comprendre que muto. Anaelewa kama alokola biso te. Ashina sashi hapana. Yoka, mutu baza niveau mo na croix. Ule mtu anakuwa mwatoma na msalaba. Mais il y a comprendre que salut n'angeza na boka mutu. Yeye anaenda kwa sababu okovu anakwenda kwa mtu. Mokonzi. Anasema mfalme.
mukolo zonga na bokonzi na yo siku wakati tutarudia kwa ufalme yako mais à reconnaître comme roi comme seigneur anamtambua kama que mfalme tozane na croix tuko kumsalama mais ana royaume eko na ufalme aza mukonzi na royaume kwa mfalme so na ndimeli ye na okota na royaume na ye alobi ntango ozonga na bokonzi na yo tutarudia kwa ufalme kanisanga nikumbuke kwa il a donné sa vie en Jésus il a donné sa vie en Jésus Jésus qui Nazareth ayambi ye alobi ne lelo kaka nga na yo na pa na paradis est-ce que paradis c'est fongwama une manière ayebisa ye muyibi oyambi nga seigneur so reconnaître naza roi naza seigneur et puis reconnaître lisumu na yo yeba déjà porte alo leza ya kufungwa ya soto ko telema tubete likolo ya kwetu tukisimika tunazoshimama olingo triompher unapenda kutawala kangaka miso siko swami bien funga mecho pale unakuwa olingo triompher unapenda kutawala ozo sambelo zo bisanza me merci unaomba unampikia Mungu asante à faire déplacer biso depuis Kinshasa jusqu'ici asante tutosha Kinshasa tipaka hapa et pas nzambe loko asigezate mbele ya Mungu kitu kia sasa kala torata ba programme na papa Jean-Claude tulikosa mpango na papa mais Jean-Claude l'éternel a permis que ça soit maintenant lakini Bwana la ruhusa parce que ça na posa atombo la foi ya mutu moko najua kunenepesha manya mtu pour année oyo suki lendenge wana te sasa hii mwaka isise pa zala na kati ya prière bien mesdames et messieurs wanganya maombi mpendo bible zo ebisa biso Biblia kunatuelezea Yesu masi akoti na Jericho tutaingia mu Yeriko ezaka Sacha bikaki na Zakayo alipone Sacha bikaki mais na sorti lakini mkutoka ezaki likambo ya mususu ilikuwa maneno ya mtu ya Bartimée bilo bitongo azobima akute na Bartimée nzamba kosalela yo so na début ya ne ezalaki Zaché mais na sorti ya ne ekozala mpe yo kwa pia weye yebisa nzambe merci mpike Mungu asante mpona kotinda biso na sama kola mosali na ye tuacha chini ya mikono ya mtumishi mpona intere na yo bondela ya bondela omba sisi sote pesa kolo merci sambela sambela Mungu asante omba loba na ye merci sema naye asante d'avoir utilisé son serviteur papa Jean-Claude pour que biso to passe à basi sio tupate kupita hapa pesa nzambe merci premièrement pika Mungu asante kwa kwanza a déplacé biso pona yo yaya anatutosha kule njuu yetu il a touché son serviteur Michel Ngenga kusa mtumishi wake Michel Ngenga afin que azala connecté il apata uchomeka osali na ye Jean-Claude Okito mtumishi wake Jean-Claude pour Okito l'intérêt na yo peuple nzambe faida wetu remercions ce Dieu là pika ule Mungu il est merveilleux il a un plan pour toi il savait que il te manquait la foi raison pour laquelle il a dit Jean-Claude j'envoie mon serviteur na oyo sanango avec ya moke ya kondima pour que peuple na pesa yo amona kembo na ngai pesa ye merci yaya il travaille avec ton père il travaille avec ton père il est Dieu il te connaît plus que toi-même sambela yaya oyo nyokolo avec foi oko triompher yoka siko bien aimé tozanga na 3 sujets deuxième sujet yango kisina pili yoi eloko nini ezoko empêche yo ni kitu kalichuna kuzuiza we osouffrir ili upate kuteswa eza likambo nini ni mambo kali okoyebisa ngo nzambe unaweza utamwambia cette femme lorsque la perte de sang s'est arrêtée wakati damu lisimama il s'est agenoué akatwanga à se prosternaki devant makolo ya Yesu masiya Nazareth elle a tout dit alisema yote eloko nini obomba ni kitu kilichoficha oyo ezokanga yo mata te ile kuna fungo eloko nini obomba yaya kitu kilichoficha oyo ezokanga oke liboso te kuna fungo senda yebisa nzambe mwambie Seigneur Bwana soki eza mpona oyo kama njia hii salelanga ngolu jalie neema salelanga ngolu jalie neema salelanga ngolu jalie neema pasi oyo esarete te oui mateso simama mais nazala guéri complètement nakota na destinée ya vie na nga sambela honore Jésus Christ Nazareth sambela pour qu'il nous reste un sujet sambela sambela honore Jésus Christ Nazareth yaosolanda biso na télévision sambela sambela celui qui est capable de prier avec foi est capable de tout celui qui est capable de prier avec foi est capable de tout priez yebisa ye omombela nzambe te il te connaît yebisa ye yaya dégage rien usifiche kitu nzambe apa moloni ozosambela bien Mungu akubariki wako naomba mzuri asubuhi osala sambla te pa ya nzambe ushautasula kwa mbele ya Mungu ozolela problème wana kosala sambla te na huku nalia njele mambo sifa usisula kwa pana yoka troisième sujet sikozo sambela na kondima unaomba na imani yote bible lobi Biblia kunasema les disciples ont demandé à Jésus que Nazareth wanafunzi wanamuuliza Yesu Seigneur Bwana augmente nous la foi utongezee imani
Augmentez-nous la foi. utongeze imani Parce que na kati ya barque, kwa sababu ndani ya chombo bazali capable balikuwa na uwezaji ya opéser tempête. ya kushimamisha Mais ile bakokaki tempête, te. lakini habakuweza Parce que bazali na foi kwa te. sababu hakuwa na imani Lorsque ndani. va réveiller Christ, Wakati banamsha Yesu Kristo atuni bango. anabauliza Où est votre foi? imani yenu kuwapi? À d'autres termes, Mkusema kwingine si vous aviez de la foi, kama mnakuwa na imani ndani vous-même, mwe vous wenyewe pouvez apaiser la tempête. mnaweza kusimisha ile uzuruba Mais parce que vous n'avez pas la foi. sababu mwa mko na Et imani après, lorsqu'ils ont compris, na kisha kuwepo ils kuelewa ont maintenant demandé à Christ, banamlomba Yesu Kristo Seigneur, Bwana augmente-nous la foi. tongeze imani C'est ce que tu vas faire maintenant. jele na wewe Tu utafanya vas demander à Dieu, utendo mwambia Mungu Seigneur, augmente ma foi. Bwana ongeza imani yangu Nalina na foi ya mukete. ninapenda nikuwe na imani Nalingi foi kubwa ata eza lokola grace eneve. ninapenda hata kama na imani kwa Ebote koma nzete. izale kwe muchi Po batu ba trouver refuge basi paranga. bantu apate mfusanyo Senga foi wana, senga ngo. omba ile imani Omona su grandeur a problème te. omba imani Mais omona grandeur a kombo Yesu Masia Nazareth. omba imani ongeze Et kondi makati na ye. imani ndani Ça mwake peut transporter des montagnes de ta vie. inaweza kuchukua Priez bien dans le Seigneur. omba mpendwa Augmente ma foi, Seigneur. Que je Ongeza sois imani. fort dans la foi. katika Que je ne jina vois pas la grandeur de mon ongeza problème. imani ndani mwa katika Je jina dis la- sans âme. umwambie Mungu Namona grandeur a problème na ngate. nishone maneno bunene ya mambo yangu Mais hapa namona munena kombo na yo. ati nione bunene ya jina lako Pona kombo na yo. kwa sababu jina lako Mabolongo nyonso. mikulu yote Efukamaka. inatwangaka magonjwa Sambela bien-aimé, sambela. omba mpendwa omba Sambela yaya sambela. omba dada Senga kondimo sengi mbongo mingi. na usakulomba pesa Osengi bilo mususu mingi. usakulomba vitu vya Mais na mingi manque ya foi. na kukosa imani Osuite. avipata Maintenant senga na foi. sasa omba imani Seigneur, augmente-moi la foi. ongeza imani ndani mwako Augmente-moi la foi. ongeza imani ndani mwako Bondela, bondela, bondela. omba 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 La prière de la foi sauvera les malades. maombi ya benye imani itaokoa magonjwa La prière de la foi sauvera les malades. maombi ya benye imani itaokoa La magonjwa prière de la foi sauvera les malades. maombi ya benye imani itaponya Toutes sortes de maladies. aina yote ya Elles magonjwa se soumettent à la parole de foi. ikunatikisa chini ya Et imani dans la prière de la foi. ndani ya maombi ya imani Senga kondima. omba imani ongezeke Omona grandeur a problème ité. ushone bunene ya mambo na kuya Foi na yo transporter problème. ni kusema imani yako ichukue ile mambo yako Alléluia. katika jina la Yesu. Écoutez l'église. Shikeni kanisa Fongola kama maboko. fungula mikono pale Soko unakuya fandi soko hotelema s'il vous plaît. kama utekala mimi nakusipata ushimama pale unakuya Fongola kama maboko lingozo service moko ya suka très important aussi. na unapenda kupokea kazi inakuwa ya mwisho aya So muhimu. ratango ezala pasi. kama unaikosa itakuwa mateso Fongola sana. kama maboko demeurer na présence ya Nzambe. na fungula paka mikono pate kudumu ndani ya uwepo ya Mungu Marabro sandarabu. katika jina la Yesu Alléluia. katika jina la Yesu Alléluia. katika jina la Que Yesu le Seigneur bénisse l'interprète. Bwana Mungu apate ubariki mtafsiri Que le Seigneur bénisse l'interprète Bwana Mungu apate ubariki mtafsiri pour ce grand travail d'équipe. juu ya hii kazi kubwa Que l'Éternel te bénisse mon wa bien-aimé. milele Mungu apate ubariki mpendwa Fongola kama maboko. fungula paka mikono pale unakuya Na ofongola kuke ya nkembo ya Nzambe. niko nafungula sasa utukufu ya Bwana pa nafasi hapo Et l'ange de cette église malaika wa hii kanisa viendra maintenant atakuya sasa pour déclarer ma parole à foi. ili apate kutangaza misemo ya imani Le Seigneur l'a établi comme étant l'ange de cette église. na Bwana alimweka hapa kama malaika ndani ya Il a kanisa la bouche pour parler. anakuwa na kinywa njuu ya Et kusema Jésus-Christ de Nazareth na Yesu Kristo wa Nazareti est derrière la parole de son serviteur eko Okito nyuma ya misemo ya mtumishi wako Kito pour l'accomplir. juu ya kuyatimiza Nazomi ya mutema no na foi. niko napeleka imani yako Lokola kwa imani. mabela malamu. Lokola mabela malamu. kama bulongo buzuri La Merci. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Mabele oyo babwakeli mbuma ya malamu. ile bulongo wanatupaka ntunda mzuri Soki eboti mbuma te kama itoshe matunda elakelama mabe. inakuwa yenye kulainiwa Je veux pas que parole mosali na Nzambe misipende misemo ya mtumishi oyo wa azodéclare lokola semence ule iko na akili kama mbeko ebota mbuma. ipate kuzala matunda Ebota mbuma. ili ipate kuzala matunda Esengeli mabele na balula yango. inabidi ile bulongo bapate kutengeneza Fongola kama bo je lève ma main. fungula paka mikono mimi nanyanyua mkono yangu Isika kondimeza te. fashi pala pana imani Kondime bando mata. imani yako yanze sasa kupanda Confiance en Nzambe bando mata. na tumaini ya Mungu yanze kupanda Pendant que liloba mosali na Nzambe koya lokola déclaration likola vie na yo. Mungu atakuwa kusema Ekuya na mabele ya kondime produit. ipate kuamka Je déclare ce que j'ai la foi. mimi na akili ile Il est écrit. imeandikiwa On donne que ce qu'on a. kwa ile tunakuwa Ce nayo. que j'ai. ile mimi nakuwa nacho Comme parole de la foi. kama neno ya imani Je te le donne. mimi nakupatia Comme Pierre a dit. kama Petro Ce alisema que j'ai. mimi nakuwa nacho Je te le donne. nakupatia Au nom de Jésus de Nazareth.
Jésus. Reçois la grandeur de la foi. Reçois la grandeur de la foi. Reçois la grandeur de la foi. Oh, regarde la puissance de la foi. Pendant que l'homme de Dieu passe, yamba maloba oyo na kondima nyonso ekobota mbuma maloba simbi kisi kisi na yo eza Yesu Masiya Nazareth. Yamba yango avec foi. Seigneur, c'est sur ta parole prêchée et annoncée ce matin par ton serviteur que nous disons, nous proclamons, nous prophétisons, nous décrétons. Père, tu avais dit un seul mot et le malade fut guéri. Ce matin, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Ton problème est terminé au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, que ta vie quitte de la prison pour la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton problème, c'est qui t'a amené jusqu'ici, que cela prenne fin maintenant. Rentre avec la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus stérile. Reçois les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus malheureux. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est célibat qui a duré a pris fin. Reçois le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'avais pas beaucoup parlé, Seigneur, mais seulement avec guéri. Ce matin, que ce peuple soit guéri de toute maladie. La maladie physique, la maladie spirituelle, la maladie professionnelle, la maladie financière, la maladie matérielle, la maladie maritale, toute maladie qui existe dans ce peuple, que cela prenne fin à l'immédiat au nom de... Si tu glorifies le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui glorifie Jésus maintenant, il y verra la gloire de Dieu. La Bible dit élevez le Fils de l'homme et vous connaîtrez qui il est réellement. Si tu veux le connaître ce matin, commence à le lever, commence à le glorifier. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Si ce sont les acclamations, acclame. Si c'est crier, pousser les cris. Si tu veux sauter, saute. Fais un geste en glorifiant le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ.